Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jedan video prije nego počnemo sa ovom zvjerkicom. Za one koji vole putovati, za one koji traže navigaciju na mobitelu, za one kojima se mobitel pregrijava u tank torbama, na quad lokovima ili im se zbog vibracija pokvari kamera, imam za vas CarPuride i dole u opisu videa ću vam ostaviti link od videa gdje možete malo detaljnije proučiti taj Android i CarPlay i Apple Play za motor. Ima IP67 zaštitu, tako da dole vam je kod za popust, koga zanima pogledajte, a mi se sad vraćamo na S1000 RR-a. Dakle, danas bavarski GSX-R, čak su mu i kopirali boje, šala mala, plavo bila, ovo ono, doduše GSX-R je davno izgubio ovako lipe boje, sad su one gej plave. Jel baš sad, ovi pas stoji ove 2 ure i sad je on počeo lajat ovdje kad ja govorim. Dakle, ovako radi se o BMW-u, dakle trkaće motociklu kojeg nema u kategoriji ni 600 ni 750 nego isključivo u 1000 kubika. 2018. godina, ima 199 konjskih snaga tvornički i 199 kg. Doduše ovdje imamo neki malo drugačiji proizvod, dakle motor je mapiran, ima full ispuh, malo je modificiran i podignut je na 204 konjske snage na zadnje kolo, znači pričamo o pravim konjima, dok onih falših konja ima oko 220, ali dobro, najčešće vam u specifikacijama govorim i tako, pa možemo eto reći da ima 220 konja, zapravo ima 204 prava konja. Dakle, radi se o motoru o red na 4 cilindra, također nešto neobično za BMW-a, navikli smo kod njih na one bokserove motore ili na red na 2 cilindra. Međutim, ovdje imamo pravu malu raketicu, čak bi se usudio reći da su dosta uložili novca u projektiranje ovako trkaćeg motora. Motor ima 113 Nm okretnog momenta, znači gasana neće falit. Doduše i dalje manje nego neki naked motori koji su znatno sporiji što se tiče konjskih snaga. Dakle, gume imamo 2017 klasika 120, 190 kroz 55, neko stavlja 50, to zavisi od toga šta vi želite od vašeg motora, ali nećemo sad puno ulaziti u dubioze. Naravno ima 6 brzina, quick shifter, znači ima stvarno milijun ovih sranja. Motor je nadograđen sa svom mogućom opremom od grijanja ručki, tempomata, HP-ove ove štafne, vjerovali ili ne. Ovo dole na čemu ja sad držim ovu košta 650 eura. Ne treba vam govoriti onda i za sve ostalo što ovaj motor nosi, znači bilo kakav upgrade koji radite na njemu ćete naravno i platiti, ali između ostaloga nećete ga ni kupiti ako nemate novaca. Što se tiče ovjesa motora, vjerovali ili ne, za ove pare ja sam nekako očekivao da ću moći dobiti full podesiv ovjes. Međutim, nešto tu otpada na elektronsko podešavanje ovjesa, a nešto na ovako manualno, znači nemamo skroz full podesiv ovjes. Međutim, pošto sam već prije vozio BMW-ove motore, definitivno ulaze sa Talijanima u klasu što se tiče ovjesa, jer je stvarno brutalno dobro napravljen. Također, motor ima jednu zanimljivu stvar koja se meni ne sviđa kod modernih motora, to je DDC, dakle Dynamic Damping Control. Šta vam on u stvari radi? Znači, zamislimo sad vozimo se 200 na sat, legli smo u čošu, napravili smo neku pogrešku, motor je nažalost danas i pametniji od nas i on popravlja vaše greške i zato bi ja rekao da su danas moderni i ovako novi motori puno prilagođeniji za vozače koji nemaju puno iskustva i to im uvelike pomaže. Međutim, i dalje sam pristaša stare škole i da neke stvari ipak treba savladati tehniku i naučiti vještinu bez da vas motor ispravlja u takvim situacijama, ali kako se danas motori proizvode za široke mase, tako smo dobili i puno tih elektronskih pomagala, antivilija i tako dalje, traction kontrolova, modova vožnje. Imao sam prilike voziti ovaj model i još onaj prije, kočnice Brembo, klasika. To uopće ne treba sumnjati da će biti dobro. Mene zanima više onako kako će se on nama ponašati u vožnji. Kažem vam, već sam ga vozija, ali sad ću i vama malo prenijeti dojmove. Da će biti zabava noće, da bi vozija curu na ovome stražnjem sicu, definitivno ne, od sramote. Štop svitlo viri iz guzice, meni to nije nikad bilo napeto. Tako da ja bi više završio sa baljezganjem i pričanjem, idemo se malo provozati.
Evo nas sa našim S1000 RR-om. Prvo, motor je preglasan, ja uopće ne znam hoće li se mene išta čuti ovdje. Ali vi čujete šta je ovo. Motor je puno lakši od one moje. Znači ova kočnica, ako si idete provozati ovo ni slučajno ne držite dva prsta na kočnici, jer na ovome motoru vam to stvarno ne triba. Ja sam malo zaboravio kako to funkcionira na ovome motoru, znači stvarno mu kočnice grizu brutalno i to koliko je dobro malo vas zna iznenaditi jer te hoće izbaci priko šofer šajbe, jel? Motor ima brutalno snage, za moj ukus čak i previše i naravno da je pola ovoga i neiskoristivo. Kako kida ovo asfalt, ovo je čudo. Dakle, upaljeni su traction control, anti-wheelie, vjerovatno bi na punome gasu doslovno bija nevozljiv. Kako lipo leži u okukama. Ima zvuk ko formula i to mi se svidjelo i kod XR-a. Amortizer volana ima i stvarno mu je potreban, a ovjes, znači ne znam koji drugi motor ima ovako dobar ovjes. Čak su Italijani nekako u tom rangu. Jeste vidjeli koliko snage ima da mu se na punome gasu prednji kraj odiže gore i gubi stabilnost na prednjem kraju. Dosta lipo upija rupe. Motor ide, ali boga mi koči. Je, stvarno motor je top. Evo sad sam tija prišatat upravo u 7. brzinu jer je motor stvarno preagresivan. Na ove velike zavoje bolesno dobar. Lipo je precizan i sve, znači nema nikakvih problema što se toga tiče. A boga mi mu i ove kratke okuke dobro stoje. Odlično. Oštar, precizan, ne preoštar. Kako me sad tilo ovo izbaci. Znači motor ima tempomat, bla bla bla, ima ovi slick mod, to je najluđi mod. Vozija sam ne ovoga nego prošli model na slick modu i to je brutala. Ali ovi motor se stvarno lagano baca u okuke.
sreća je sasvim dovoljno. Zanimljivo je to kako vam motor pomaže u zavoju i prilikom kočenja u zavoju. Ta sva pomagala neće vam ispraviti motor, neće vas zabrenzat puno, tako da to mi je dosta super. Stvarno malo toga mogu prigovoriti ovome motoru. Znači ovo je doslovno jebena formula. Pogledajte vi šta ovo bolesno leži u oku. Znači definitivno motor što se tiče ovih trkaćih modela sa najbrutalnijim performansama, stvarno se motor odlično vozi. Da je preglasan je, da je skup je i to, ali je stvarno ono motor bolesno dobro napravljen i tu mu se nema šta reći, od kočnica do okretnog momenta, znači sve u fullu. Iako zašto mi je uzbudljivije vozi neki stariji motor, ovi motor se prelagano vozi, također uljeva lažnu sigurnost ko da je bezopasan, a jako opasan motor, samo šta je to, srića je šta pomaže vam puno, dakle ta elektronika u vožnji, pa ste zbog toga dosta sigurniji. Ali zvuk probija uši. Čak sam čuo i ovaj motor sa tvorničkim auspuhom, dosta glasan. E sad to je nekome dobro, nekome nije. Ja sam više umoran od ovih glasnih zvukova, ja sad gledam nešto, ajmo to reći, malo tiše. I dosta me iznenadio što se tiče prostora za vozača. Čak i neko ko je malo veći možda hoće izvanka izgleda smišnije, ali je prostran što se tiče nogu i opet mi nije recimo ko na CBR-u volan blizu kolina. A kako leži motor u okukama, to je stvarno brutalno dobro. Baš raketa. Ovdje stop, znači nešto priča kao i kod XR-a, toliko dobar da ne valja. I moram priznat da ga je gušt vozit.
Znači stvarno jako malo zamjerki na ovome motoru, stvarno mi je sve dobro, i kočnice i položaj sidenja. Zbog nekih mojih osobnih preferenciji, zbog cijene, nije nešto što bi ja odabrao. I na kraju krajeva ovo je ipak još jedan moderni motor bez duše, zato što jednostavno vrijeme je došlo tako i ovo je sada popularno, i zbog same popularnosti meni je nekako on tu izgubija na toj svojoj, ajmo reći, cijeni. Ali šta je, stvarno je motor top. Njemci su napravili bolestan proizvod, naravno da istiskuje skuplje dijelove, održavanje naravno. Na kraju krajeva nećete kupiti ovaj motor i onda ga sami servisirati u garaži sa posebnim alatom i tako dalje, jer to onda gubi svoj smisao. Stvarno ima previše snage nepotrebne koju vi nemate di ispucat, i onda mi se samim time gubi ta smisao. Moram imati upaljen traction control, anti-wheel i ovo ono, da me motor ne bi doslovno ubija, i tu se meni gubi smisao motora. Ali sve osim toga je dosta dobro, i definitivno ga ne bi preporučio nekome ko nema bar 100.000 km na R motoru i bar jedno 30 godina, jer ovi motor stvarno previše opasan, a zbog svoje elektronike i lakoće upravljanja vam daje lažnu sigurnost. Evo smo došli do kraja i još jedne recenzije. Vidjeli smo šta sve S1000 RR može, šta ne može, a u pravilu može sve. Znači šta se tiče performansi, motor je stvarno 10 od 10. Stvarno su ga brutalno napravili, ima di koju manicu. Je li mene oduševija za 10 od 10? I nije baš, a sad ću vam reći zašto. Prvo i osnovno, vidjeli ste svi koliku snagu ovi motor ima. Ova snaga jednako neupotrebljivo. Dakle, mi ne možemo upotrijebiti svu ovu snagu, pogotovo ako isključimo sve ove pomagala, možemo odmah otići i kupiti grobno mjesto. Znači, definitivno neukrotiva zvijer, presnažna za današnje ceste. Za neku stazu definitivno da, ali ovako i nisam baš siguran. Jel valja ovo šta? Valja. Kogo si platio? I druga stvar šta mi se ne sviđa kod ovog motora je njegova cijena. Zapravo ja nemam para za njega. Znači, od kočnica do ovjesa, motor da nije mapiran ima bi rupu u gasu ko šta svi imaju, međutim ta krivulja je dosta ispeglana i motor je stvarno linearan, tu se nema šta reći. Da meni date 22.000 eura, bili se odlučio za kupiti ovo? Odgovor svi znate ne, ali vam mogu nabrojiti svih 6 motora koje bi kupio za 22.000 eura. Naravno, ja sam nekako više old school, mene ovo ne privlači. Ja sam sada tokom ove vožnje upotrijebio 15% svoje vještine na motoru šta imam, zato što sve ostalo mi motor uvelike pomaže. Znači sa 200 na sat u okuci ja pritisnem kočnicu i ništa mi se ne dogodi. Di recimo na mome GSX-u 1000 bi tu grešku platili vjerovatno životom, a u najmanju ruku padom. Sve u svemu, šta se motora samoga tiče, jako mi je udoban, nisam to očekivao od njega. Popularnost njegova me malo odvrće čak od njega, jer je stvarno prepopularan. Znači da pitate bilo koga ko vozi R motore, svima je S1000 RR pojam. Tako da to me malo odguruje od njega. Kočnice, potreba vam je samo mali prst za kočenje, bilo kakvo kočenje, bilo kakav intenzitet, dobro sam ovo rekao. Sve ovo ostalo, ako želite stavljati dodatnu opremu, skupo će vas koštati. Recimo da je ovaj motor kad je kupljen košta 17.000 polovan i sa svom ovom opremom je sada na 22. Za moj džep previše, znači možete tako očekivati malo skuplje servise, jer nećete ovo voditi u Mate, Šime, Frane, Jure da vam ovo servisira, nego ćete otići u ovlašteni servis ili nekakav
malo bolji i skuplji servis, samim time vas traži da malo više i uložite u njega, ali naravno ko voli nek izvoli. Nadam se da vam se svidjela recenzija, meni se motor stvarno svidija, ja nemam šta drugo nego da mu dam 9,5, dakle visoka 9,5 ocjena. Hvala vam što ste gledali ovaj video, ne zaboravite se pretplatiti na kanal, kliknite ono zvonce da ste u toku sa svime. Lajkajte, šerajte i ostavite u komentaru kako vam se svidija video. Vidimo sljedeći put, pozdrav!